বলে সুন্দর দোকান খুলতো না তুই না ইয়া সামনে সার দোকান খুলবে আর পিছে সুন্দর দোকান খুলবে মানুষ আমারে মারবা না নি दूर सुदाउरी ओ सुदाउरी चुप चुप के तो पुंजा में भी होगा तो चुप के तो होगा फोन चलाएगा तो अच्छा है फोन चुप के तो खुलाएगा तो क्या होगा ना चुप के तो लगाएगा ना चुप के लगाएगा तो फिर आदमी को मालूम हो जाएगा ना छुद रहा है उधर में आदमी कौन नहीं छुपता है उधर सब आदमी छुपता है चुप के खाली सामने में इज्जत दिखाएगा तो चुप के तो दुनिया भी छुपता है तो क्या है चुप के तो छुपता है लेकिन उधर बाजार का बीच में है ना मालूम हो जाएगा आदमी को हाँ मालूम होगा हम लोग भी चुप के छुदेगा ना छुदेगा तो ठीक है लेकिन जब दूर दूर से मारेगा ना उस टाइम हाँ 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 आवाज करेगा उस टाइम मालूम हो जाएगा ना दूर हेटा वाला नाम ना दुकानों की दल लगी करतो खानो निया करतो दुकानों करे निया करबो ना नी दुकानों सिस्टम নাই रूम অন্য খানো রাখমু সুদার লাগি খালি দোকান করেগা উদার সুদার লাগি রুম অন্য আনো রাখবে নি ওই সুদার লাগি রুম ভাও মার্কেট ও খালি দোকানদারই তো ন ও ইলা হইলে তো ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই সুদার লাগি তো রুম অন্য আনো করো সুদার রুম ইনো কই আমি জানি না নি ন এটা সিস্টেম নাই এই জায়গা দোকানের পিছে তো বাদে বিজনেস ফলাইয়া সুদা শুরু করো দূর এটা সিস্টেম নাই এটা করতো না তো আমি যদি রাতকে সেট মানুষ পাই না नी रात आराम से एक प्यार करेगा लड़का मिलेगा तो उधर बैठेगा रात का लिए लेकिन नहीं मिलेगा तो सिस्टम नहीं बनाएगा पहले हमको देना है एक बार तुमको छोड़ेगा दूर है हाँ और है हमारा नहीं दिले की तो ही बोलेगा पहले बोलो ना दुकान होगा ना नहीं होगा तो আমি যে সিস্টেমে কইছি এই সিস্টেমে जो আছে তো ঠিক আছে হইবো तो दारू भी बिक्री नहीं होगा उधर दारू बिक्री होगा तो फिर मुश्किल है ना हम बोला दारू बिक्री नहीं होगा तो हम क्या करेंगे क्या बिक्री होगा उधर दूसरा माल तो बिक्री नहीं दारू तो होगा लेकिन खाली तो दूसरा तो नहीं होगा हम भी मालूम है नहीं दारू होने से तो फिर दारू पिएगा आदमी पीने का बाद में फिर हल्ला वही तो वो तो ठीक ही बोला अभी उधर दारू का दुकान नहीं है ना साइड में है लेकिन बीच में नहीं है तो हम लोग करेगा पिएगा फिर हल्ला होगा फिर बोलेगा मालिक दारू बड़ी माल खाइया मानुषर माथा गरम बादे तोरे दूध डलिलान हमारी ओ फेल तोरे दरिया न खरा शुरू करिबा मानसे ऐसा नहीं होगा ना क्यों नहीं मानिला खाया जे ठाना नहीं इटा सिस्टम नहीं इटा सिस्टम को খাবার বাদে গরম হইব আর বাদে তোরে দলিবা অন্য দারওয়া আরে খান আছে ওখান নিতে নিও ভাই শুন আমি কই তোরে ওই জান এই যে বয়লার বিক্রি করে না বয়লার হ্যাঁ ওই রতনের দোকান চিনস নি রতনে বয়লার বিক্রি করে ও তার পিছে একটা দোকান বন্ধ আছে আপনি রতনের পিছে একটা দোকান বন্ধ আছে না নি মেইন রোডও নি না মেইন রোডও না এই যে আমি কই তোরে ফল দোকান একটা আছে না নি কুশিদর ফল দোকান চিনস নি কোন অন্য তো हम অন্য কাছারি মার্কেট তুই যেন না নানি দূর বেড়ি না মার ও আমরা মার্কেট অন্য যাব না ওই তো তোমার মার্কেটের অন্য ফল দোকান একটা আছে না নি তোমরা এই যে হিন্দু মানুষ বাগানি একটা আছে না তার ঠিক সামনে একটা পান দোকান আছে না এই পান দোকানের সাইডে একটা আছে এটা ও তে ওইবো কালকে আইয়া দেখমু ওইবো কিলা আগে আবার সময় ওখলা আনিস কেলেরিয়া রবু বুঝছো কেলেরিয়াটা রবু আমার জানিস 1000 দিন ওইবো হাতে বানবি আনমু কিন্তু তুই গেলা মুখ দিয়ে ওইবলা দিতে লাগবো আবার তুই ইগুরে লইয়া যাই দেখো আমার রুমনিয়া করবি ওইবো একবার করলে কত ওই একটা একবার করলে কত 1000 ও হইবা ঠিকটা 1000 দি দুইবার করা হইব দূর সুদাউরি না 5 কিলো না তো একবার 500 হইতো না এটা লগে আনিস শুনস না লগে আনিস আমার যদি পছন্দ হয় তো ঠিক আছে করব সুদাউরি আমি বাড়া নাই আমার কাছে আমি আইতাম ইগুর বাড়াও দিতাম আর পরে আমি সেটা দাঁত দিয়ে আইতাম না তোরে 100 দিমু ঘুরে 500 দিমু হইছে নি না এটা সিস্টেম নাই না 1000 তো দাঁড়া আমার ফোন আইছে বাচ্চা একবার আনালে